हाँ बस ठीक है, ये हम रिसीव अंदर करें। आप ठीक है सारे भाई? कैसे हैं आप? एक मिनट सर आप अंदर मत। एक मिनट हाँ अब यही है। वेलकम सर, कंग्रेचुलेशन। बुला रहे सॉरी एक सेकंड के लिए नहीं हाथ में रखो आएंगे दोस्तों, उसमें रखो हाथ खुला आ जाएगा पूरा सब। ड्राइवर के पास मैंने दिया वो। सभी बोर्ड के मेंबरान का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज चूँकि गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शंस दी थी कि आज के दिन हमें सेक्शन 14 में सब सेक्शन 8 के टैग बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनकी फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है यहाँ पे। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको डीप सा मैं बता दूं कि हमारा जो औकाफ अफेयर डिपार्टमेंट है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से पहले है। दूसरा स्पेसिफाइड मुस्लिम वक्फ एंड वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट था 2004 का, जिसके तहत वक्फ बोर्ड था मुस्लिम स्पेसिफाइड वक्फ बोर्ड इन कश्मीर श्रीनगर। तो जो स्टेट वक्फ काउंसिल का सीईओ था वो स्पेशल अफसर औकाफ जो है वही हुआ करता था, और स्पेशल ऑफिसर औकाफ गवर्नमेंट की तरफ से डिप्यूटेड ऑफिसर था जो कि सर्वेइंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज और नोटिफाइंग द वक्फ प्रॉपर्टीज इन द गवर्नमेंट गजेट के लिए रिस्पांसिबल था। तो ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास प्रॉपर्टीज आज तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं एज ए वक्फ प्रॉपर्टीज, इंक्लूडिंग मॉस्क, श्राइन्स, ग्रेवयार्ड्स, मदरसास एटसेट्रा हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ आज की इस मीटिंग में। और इसमें मैं थोड़ा सा और ये बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास लगभग 20,000 प्रॉपर्टीज हमारी कश्मीर में जो आज तक नोटिफाई हुई है और 12,000 के आसपास जम्मू प्रोविंस में है। और वक्फ प्रॉपर्टीज जो है जितनी भी सर्वेड वक्फ प्रॉपर्टीज और नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको डिमार्केट किया गया। जो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनकी डिमार्केशन नहीं हुई थी, कभी नोटिफाई हुई, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनका पता नहीं चल रहा था। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफरेंट आर्डर्स निकाले और डिप्टी कमिश्नर्स साहिबान ने बड़ा इसमें हमारा उन्होंने हेल्प की और रेवेन्यू ग्रास रूट लेवल पे जो रेवेन्यू था उन्होंने हमारी हेल्प करके वो ट्रेस आउट करने में वक्फ प्रॉपर्टीज को ट्रेस आउट करने में काफ़ी रोल प्ले किया, ताकि हम किसी एरिया में जाएं तो हमें ये पता चले कि नमाज की टाइमिंग है तो वो भी वहाँ अपीयर हो जाती है ऐप पे। और उसके बाद नियर बाई मॉस्क जितनी है वो सारी की सारी उनकी मैपिंग जो है वो सैटेलाइट इमेजरी पे हो जाती है। ये जो पोर्टल है जिसपे हमने ये सारी जियो टैगिंग की है, ये वामसी पोर्टल है जिसको वक्त मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ, और उनका इस सिलसिले में काफ़ी तजर्बा भी है। तो मैं उनका नाम प्रपोज करता हूँ चेयरमैन के लिए, और बाकी मेंबर्स पर गौर करें। शुक्रिया नवाज साहब, मैं सेकंड करता हूँ आपको जो अपने नाम प्रपोज किया है और जेन्युइन नाम है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पिछले 6 सालों से सेंट्रल रोड पर रह के एक अच्छा खासा तजुर्बा है। और दूसरी चीज़ मैं लिबर्टी ले रहा हूँ इससे ताल्लुकात की बुनियाद पर कहने की और जरूरत जसात करूँगा
کہ جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق ہے یہ کمپرومائز بہت کم کرتی ہے. کام کر کے ہی اس کا تو آپ کو تجربہ گیا ہوگا، کیونکہ آج تک کوئی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں دی اور نہ کسی ممبر نے وقف کی. ممبر ہونے کے ناطے پریس کانفرنس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم کام کریں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ کام ہوا ہے. تو میں اس بات سے بالکل خوش ہوں کہ سر نے ڈاکٹر صاحبہ کا نام چیئرپرسن کے لیے پرپوز کیا. I second him. لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأولی الامر منکم. اس کے تحت جو ان دو حضراتوں نے نام تجویز کیا، میں اس کا سیکنڈ کر رہا ہوں. اور یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ایسی ہونہار میڈم ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے زیر قیادت وقف کا مستقبل بہت اچھا ہوگا. شکریہ. Famously, it has been decided that you should be the chairperson to head all 4 members of this board, and inshallah these will elaborate and tell what Waqf means and what Waqf is going to do in the flourishing JK Union Territory in the coming days. And inshallah, I personally am grateful to the Government of India who took an initiative after all, after taking a big time, but after all on assessing the ground realities, how to strengthen the board. And I am again thankful to Government of India, Ministry of Minorities Affairs, and especially Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, who took a keen interest while forming this board. And I hope and I pray to Almighty that we should do and we should come to the expectations of the Government of India and the people of Jammu. اس کے بعد نیئر بائی ماسک جتنی ہیں وہ ساری کی ساری ان کی میپنگ جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجری کی ہو جاتی ہے. یہ جو پورٹل ہے جس پہ ہم نے یہ ساری جیو ٹیگنگ کی ہے، یہ وانسی پورٹل ہے جس کو وقت مینجمنٹ سسٹم آف اور ان کا اس سلسلے میں کافی تجربہ بھی ہے. تو میں ان کا نام پرپوز کرتا ہوں چیئرمین کے لیے. اب باقی ممبرز پر غور کریں. شکریہ نواز صاحب. میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کو جو اپنے نام پرپوز کیا ہے اور جینیون نام ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو پچھلے 6 سالوں سے سینٹرل روڈ پر رہ کے ایک اچھا خاصا تجربہ ہے. اور دوسری چیز میں لبرٹی لے رہا ہوں اس سے تعلقات کی بنیاد پہ یہ کہنے کی اور جرات کر رہا ہوں، جسارت کروں گا کہ جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق ہے یہ کمپرومائز بہت کم کرتی ہے. کام کر کے ہی اس کا تو آپ کو تجربہ گیا ہوگا، کیونکہ آج تک کوئی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں دی اور نہ کسی ممبر نے وقف کی. ممبر ہونے کے ناطے پریس کانفرنس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم کام کریں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ کام ہوا ہے. تو میں اس بات سے بالکل خوش ہوں کہ سر نے ڈاکٹر صاحبہ کا نام چیئرپرسن کے لیے پرپوز کیا. I second him. لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأولی الامر منکم. اس کے تحت جو ان دو حضراتوں نے نام تجویز کیا، میں اس کا سیکنڈ کر رہا ہوں. اور یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ایسی ہونہار میڈم ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے زیر قیادت وقف کا مستقبل بہت اچھا ہوگا. شکریہ. Famously, it has been decided that you should be the chairperson to head all 4 members of this board, and inshallah these will elaborate and tell what Waqf means and what Waqf is going to do in the flourishing JK Union Territory in the coming days. And inshallah, I personally am grateful to the Government of India who took an initiative after all, after taking a big time, but after all on assessing the ground realities, how to strengthen the board. And I am again thankful to Government of India, Ministry of Minorities Affairs, and especially Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, who took a keen interest while forming this board. And I hope and I pray to Almighty that we should do and we should come to the expectations of the Government of India and the people of Jammu. The whole Muslim unit
and inshallah days will prove us. Thank you very much. जी जी मैडम थोड़ा है मैडम थोड़ा है आप बैठेंगे ना सर सामने सामने सर आप सामने ये आएंगे सही साफ आपके साथ ही खड़ी बैठने के लिए थोड़ा सर सामने देखिए सर मैडम सामने थोड़ा सीओ साहब का जी जी मैम आपका पीछे रह रहे हैं थैंक यू सर मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए पहले मैं शुक्रिया करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी और अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्होंने वक्त रहते अभी वक्फ बोर्ड जो हम यहाँ पे बैठे हैं JNK वक्फ बोर्ड अब बन गया है और हमारे सारे मेंबरान यहाँ पे मौजूद है। हमारा काम है क्योंकि वक्फ एक वर्शिप है, वक्फ एक इबादत है, वक्फ को इबादत की तरह करना है, काम करना है इसमें। और जो आज का बोर्ड है आप देख रहे हैं, आप सभी मेंबरान से मिले, हम यहाँ पे काम करने आए हैं और मकसद रहेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाना है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे हमें वो काम करने हैं जो हमारी कौम के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्फ के पास बहुत असासा है, बहुत एसेट्स है, चाना भी है और उन पे काम भी कर रहा है ताकि हमारे स्कूल्स, हमारे जो हम देखते हैं बाकी जगहों पे हॉस्पिटल नहीं है, हमारे स्कूल्स नहीं है, वो चीज़ें करनी है। और ये वक्त रहते हम बताएंगे, वक्त से पहले ये उम्मीद करेंगे कि अभी हम सारे मेंबरान यहाँ पे आए हैं, एक मीटिंग करेंगे और आप सब दोस्तों का हम शुक्रिया करेंगे। और यहाँ जितने भी वक्त के मुलाजमीन हैं वो भी अब हमारे साथ साथ चलेंगे और काम करेंगे, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है, इसको आसान करना है। लोगों की नज़रें हम पे हैं और तमाम कौम की नज़रें हैं कि क्या उम्मीदें रखेगी अब आवाम जम्मू कश्मीर की कि जल्द अज जल्द तामीर और तजदीद का काम शुरू हो? तालाब खटीका की मस्जिद भी इंतज़ार कर रही है कि कब वो मुकम्मल हो जाए। देखिए अशरफ साहब, मस्जिदें तो बनती रहेंगी, ज़ियारतों पे काम करना है और खाली एक मस्जिद की बात नहीं होगी, मस्जिदें बनानी है और तामीर होती जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो वक्फ की ज़िम्मेदारी होगी और वक्फ के ज़िम्मे बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे आप देख रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल, जैसे आप देख रहे हैं माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी, वो चीज़ अब हमारा मकसद होना चाहिए, उस चीज़ की तरफ हमारी नज़र होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान वक्फ अब सिर्फ गली और कोचों में नहीं रहेगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका बच्चा बाहर से आना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उस हॉस्पिटल में ऐसे हॉस्पिटल तामीर करने पड़ेंगे। वक्त का जो हमने सोचा है, जो जैसे हम तामीर करना चाहते हैं नए तरीके से वक्त को, उसको वैसे ही बनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी हम वक्त से ज़्यादा बात पहले अभी कुछ कहेंगे क्या ये नहीं। बोर्ड तीनों तबकों को रिप्रेजेंट करेगा? हमारे पास शिया तबका भी है, अहमदिया कम्युनिटी भी और सुन्नी भी, जो हमेशा से क्लेम कर रहे हैं कि हमारे अलग अलग मानते हैं, अहले सुन्नत जो वक्त की बात करते हैं उन्हीं को ये तर्जुमानी करेगा।
اور شیعہ وقف بورڈ، جہاں تک آپ کی بات ہے، شیعہ وقف بورڈ کے لیے ہم نے سہیل صاحب کو یہاں پہ جن کی ترجمانی آج کر رہے ہیں شیعہ کمیونٹی کی، اب اس میں ایک ریسرچ کمیٹی بنے گی، اس کو ہیڈ کریں گے پھر سہیل صاحب ہی، تاکہ یہ جتنا گورنمنٹ میں ایک رول ہے، ہماری سینٹرل گورنمنٹ میں ایک رول ہے، اس کے تحت جتنی بھی پراپرٹیز ہوں گی اس پہ ریسرچ ہوگا، اس پہ سرچ ہوگا، اس کے بعد جتنی بھی وہ پراپرٹیز ہوں گی ان پہ بھی کام ہوگا اور اس سوسائٹی کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ وہ بہت کم لوگوں کے پاس رہیں گے پھر سہیل صاحب ہی، تاکہ یہ جتنا گورنمنٹ میں ایک رول ہے، ہماری سینٹرل گورنمنٹ میں ایک رول ہے، اس کے تحت جتنی بھی پراپرٹیز ہوں گی اس پہ ریسرچ ہوگا، اس پہ سرچ ہوگا، اس کے بعد جتنی بھی وہ پراپرٹیز ہوں گی ان پہ بھی کام ہوگا اور اس سوسائٹی کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ وہ بہت کم لوگوں کے پاس وہ پراپرٹیز ہیں اور ان کو بھی غریبوں تک پہنچانا ہے اور اس سوسائٹی کو بھی آگے بڑھانا میڈم ہے۔ اس میں ڈفرینٹ کمیونٹی کو بھی دیکھیے، ہر ایک چیز گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے سبوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک کمیونٹی کے لیے خاص کر نہیں ہوتا۔ ہاسپٹل بنے گا، دیکھیے ہم نے کہا ہاسپٹل بنے گا، اس میں سارے علاج کریں گے، اگر سرایہ بنے گا اس میں سارے بیٹھ سکتے ہیں، اگر اسکول بنے گا اس میں سارے پڑھ سکتے ہیں، یہ خاص ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔